प्लस टू सेकेंड इयर एजुकेशन आम शिक्षण प्रक्रिया पर आलोचना करुले। पूर्वर आम शिक्षण प्रक्रिया कौन, शिक्षण संज्ञा कौन बा स्वरूप कौन आम आलोचना कर सारी। आज आम शिक्षण तत्व पर आलोचना करवा, देखा कौन अच्छी। शिक्षण प्रक्रियार मौलिक स्वरूप संबंध में विभिन्न प्रकार तत्व रही। शिक्षण प्रक्रियार मौलिक स्वरूप संबंध में विभिन्न प्रकार तत्व रही। आम किपरि कौन विषय ज्ञान लाभ करूँ कि दक्षता अर्जन करूँ, यह बुझेबाक जाई आम तीनोटी आचरणवादी मनोवैज्ञानिक तत्व को विचार को नेबा। आम किपरि कौन विषय ज्ञान लाभ करूँ बा कौन विषय आम किपरि शिक्षा लाभ करूँ बा तापर किपरि आम दक्षता अर्जन करूँ, यह बुझेबाक जाई बा आम बुझापी जाई तीनोटी आचरणवादी मनोवैज्ञानिक तत्व को विचार को नेबा। कौन से तीनोटी आमर आचरणवादी मनोवैज्ञानिक तत्व देखा। प्रथमटी है कौन, थर्नडाइक प्रजनन प्रमाद शिक्षण तत्व। यहाँ पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट ये पाठटा भलसे मन रख। प्रथमटी है कौन कि थर्नडाइक प्रजनन प्रमाद शिक्षण तत्व। यहाँ मत प्रश्न आसो जे प्रजनन प्रमाद शिक्षण तत्व कौ मनोवैज्ञानिक, थर्नडाइक है। थर्नडाइक प्रजनन प्रमाद शिक्षण तत्व। द्वितीयटी है कौन, पावलोव प्राचीन अनुबंधन तत्व। प्रश्न आसो जे पावलोव तत्वटा कौन, प्राचीन अनुबंधन तत्व। तृतीय है कौन, स्किनर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन तत्व। प्रथमटा है थर्नडाइक प्रजनन प्रमाद शिक्षण तत्व। द्वितीय है कौन, पावलोव प्राचीन अनुबंधन तत्व। तृतीय है कौन, स्किनर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन तत्व। यही आचरणवादी तत्वगुड़िक मुख्यतः शिक्षार्थी को प्रभावित करुवा और सेमानक दृश्यमान आचरण आड़ को अग्रसर कराउथिबा शर्त यथा उद्दीपक गुड़िक उपरे गुरुत्व आरोप करती। यही कारणरू आचरणवादी तत्व को उद्दीपक अनुक्रिया तत्व बा साहचर्यवादी तत्व कहुए। कौ कारणरू ना ये जो आचरणवादी तत्व गुड़िक मुख्यतः शिक्षार्थी को प्रभावित करुवा और सेमानक दृश्यमान आचरण आड़ को अग्रसर कराउथिबा शर्त यथा उद्दीपक गुड़िक उपर गुरुत्व आरोप करती। यही कारणरू ही आचरणवादी तत्व को उद्दीपक अनुक्रिया तत्व बा साहचर्यवादी तत्व बोली कहुए। अपर पक्षे संज्ञानवादी शिक्षण तत्व शिक्षार्थीर आचरण अपेक्षा तार बौद्धिक व मानसिक प्रक्रिया पर गुरुत्व देता है। अपर पक्षे कौन होती ना संज्ञानवादी शिक्षण तत्व कौन करे, शिक्षार्थीर आचरण अपेक्षा तार बौद्धिक व मानसिक प्रक्रिया पर गुरुत्व देता है। प्रश्न आसो जे बौद्धिक बा गोटे शिक्षार्थीर बौद्धिक व मानसिक प्रक्रिया पर किए गुरुत्व देता है, किए संज्ञानवादी शिक्षण तत्व। संज्ञानवादी शिक्षण तत्व शिक्षार्थीर आचरण अपेक्षा तार बौद्धिक व मानसिक प्रक्रिया पर गुरुत्व देता है। यही तत्व अनुसार जनकर ज्ञान आहरण करने सामर्थ्य, अंतर्दृष्टि, शिक्षण परिस्थितिर विभिन्न दिग मध्य संपर्क स्थापन और बौद्धिक क्षेत्र में पुनर्गठन जो ही शिक्षण संभव होता है। आमे केवल कोहलंक अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व विषय आलोचना करबा। निम्न सारणी रे उपरोक्त 4 गोटी तत्व संबंध में सम्यक सूचना दियागला। देखिबा आमे 4 गोटी तत्व कौन कौन सब रही अछि हैला। एडा हला हमर शिक्षण तत्व, ये तांकर हला मुख्य धारणा एवं ये हला शिक्षणर रूपरेख हैला। ये हला हमर आचरणगत दृष्टिकोण, ये गोटे अछि हमर संज्ञानवादी दृष्टिकोण जोड़ा कि मनुष्यर बौद्धिक मानसिक क्रिया पर जाउछि हैला। आचरणगत दृष्टिकोण कौन, अमेरिकन मनस्तत्वविद एडवर्ड थर्नडाइक हैला। अमेरिकन मनस्तत्वविद एडवर्ड ल्यू थर्नडाइक तांकर मुख्य धारणा थिला कि उद्दीपक अनुक्रिया संयोग एवं तांकर शिक्षण रूप तत्व कौन थिला, प्रजनन प्रमाद शिक्षण, जहाँ आम पूर्व पढ़ी। तापर आसिले कि रूसीय शरीर तत्वविद इवान पेट्रोविच पावलोव हैला। तांकर मुख्य धारणा थिला पुनर्वर्णन बिना अनुबंधन एवं तांकर शिक्षण रूपरेख होछि कि प्राचीन अनुबंधन, पूर्व आम पढ़ी। तापर आसिले कि अमेरिकन मनस्तत्वविद बरस फ्रेडरिक स्किनर हैला। तांकर मुख्य धारणा थिला कि पुनर्वर्णन माध्यम अनुबंधन एवं शिक्षण रूपरेख थिला कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन हैला। तापर आसिला कोन, संज्ञानवादी दृष्टिकोण। जर्मन मनस्तत्वविद उल्फ कोहलर तांकर मुख्य धारणा थिला अंतर्दृष्टि एवं शिक्षण रूप थिला कि अंतर्दृष्टि शिक्षण। एमान हेले कि मनोविज्ञानी एमान सब शिक्षण तत्व पर आलोचना करछन्ती। एटा थिला मुख्य धारणा, एटा हला शिक्षणर रूपरेख हैला। थर्नडाइक प्रजनन प्रमाद शिक्षण एवं पावलोव प्राचीन अनुबंधन शिक्षण एवं स्किनर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन एवं उल्फ कोहलर अंतर्दृष्टि शिक्षण। प्रथम आम देखा कौन, प्रजनन प्रमाद शिक्षण है। थर्नडाइक प्रजनन प्रमाद शिक्षण तत्व कौन आम आलोचना करवा। यहीटा हूँ कौन, यहीटा हूँ थर्नडाइक धंदा बाक्स। यही धंदा बाक्स को लेकिन से परीक्षण करते, देखा केमिति परीक्षण से करते है।
एडवर्ड ल्यू थर्नडाइक प्रथम अमेरिकान मनस्तत्वविद जे कि प्राणी मानकर साहचर्यात्मक प्रक्रिया उपर गवेषणा करथिले। किए एडवर्ड ल्यू थर्नडाइक प्रथम अमेरिकान से होचनी कि प्रथम अमेरिकान जी कि बा प्रथम अमेरिकान मनस्तत्वविद जी कि प्राणी मानकर साहचर्यात्मक प्रक्रिया उपर गवेषणा करथिले। प्रश्न आसीबो जे प्राणी मानकर साहचर्यात्मक प्रक्रिया उपर प्रथमे किए गवेषणा करथिले कोन एडवर्ड ल्यू थर्नडाइक हैला से होचनी कि प्रथम अमेरिकान मनस्तत्वविद जे कि प्राणी मानकर साहचर्यात्मक प्रक्रिया उपर कि गवेषणा करथिले। साहचर्यात्मक प्रक्रिया कहिले संवेदनात्मक घटना सह क्रिया आचरण एक स्नायविक संयोग को बुझाए हैला। आमे जदि कहबा कि ए जो साहचर्यात्मक प्रक्रियाटा कोन ताहले कोन बुझिबा ना सहचर्यात्मक प्रक्रिया कहिले संवेदनात्मक घटना सह क्रिया बा आचरण एक स्नायविक संयोग को बुझाई थाए। ए जो साहचर्यात्मक प्रक्रिया कहिले कोन बुझाए ना संवेदनात्मक घटना सह क्रिया बा आचरण एक स्नायविक संयोग को बुझा जाय थाए। थर्नडाइकଙ୍କ मतरे स्नायु संस्थारे सृष्टि होतबा उद्दीपना और अनुक्रिया संयोग ही शिक्षणर मौलिक उपादान। थर्नडाइकଙ୍କ मतरे कोन स्नायु संस्थारे सृष्टि होतबा उद्दीपना और अनुक्रिया संयोग ही शिक्षणर मौलिक उपादान। अर्थात शिक्षण एक संयोग किंबा मन होची मनुष्यर एक संयोग संस्था। तांग मतरे कोन शिक्षण होची गोटे संयोग आ मन होची कि मनुष्यर एक संयोग संस्था हैला। एबे देखिबा थर्नडाइकଙ୍କର परीक्षण से कोन परीक्षा करथिले किपरि परीक्षा करथिले। थर्नडाइक तांको परीक्षण रे एक धंदा बाक्स व्यवहार करथिले जोटा आमे पूर्व रे चित्र रे देखिले। एई धंदा बाक्स को से व्यवहार करिके परीक्षा करिथिले हैला। कोन परीक्षा करथिले देखिबा। एहा किपरि एक समस्या समाधान निमित्त उद्देश्य ताहा धारणा करियबो। एई जो धंदा बाक्सटा हैला बाक्सर कबाड़ भितर पटु खोलिबा पई 10 लग्न एक भारदंड को चापिबार व्यवस्था अछि। गोटे ए जो बाक्सटार कबाटा भितर पटु खोलिबा पई गोटे ताकू गोटे संलग्न कराई जाइछि कोन गोटे भारदंड एवं से भारदंड को जदि आमे चापी पाबा प्रेस करिबा ताहाले कि बाहरर कबाटा खोलिबो। सेही व्यवस्था अछि सेही कबाड़ रे। एही परीक्षा रे एक भोकिला बिले को धंदा बाक्स मध्य रखा जाए। एहार अनति दूर रे खाद्य तथा माछ धोई दिया गला। बिलेईर प्रिय खाद्य कोन माछ। से माने कोन कले बा थर्नडाइक कोन कले कि एही परीक्षण रे गोटे भोकिला बिले को नेगिरी कोड रखिले धंदा बाक्स भितरे रखिदेले एवं तार किसी दूर रे से कोन करचंदी माछ थोई देले। माने से जो धंदा बाक्स बाहर कोन कले कि माछटे थोई देले हैला। देखा गला जे बिलेटी बंद बाक्स मधुर बाहरिया पई उद्यम करूची जेतु कि बिलेई रो माछ होची कि प्रिय खाद्य सेति से कोन कला जे किपर धंदा बाक्स रो बाहरिबो बाहर कि से माछडा को खाइबो। सेति से कोन कला से भितर खाली छाटपिटी हैला उद्यम कला किंतु बाक्सर कबाड़ खोलिबा ता पक्षे संभव न हेबारु नाना आसक्ति अनुभव कला। किंतु जेते कले मध्य से कबाटा को खोली पाला नाही। कोन पई तार गोटे भारदंड दे जायछि ताकू चापिले बा प्रेस कले जाय कि से डोरटा खोलिबो किंतु से सेटा करि पाला नाही। से कारण से शिक्षा ग्रहण से करि पार नाही बा अर्जन करि पारि नाही। से बाक्सर विभिन्न अंश को कामुड़िला आंपुड़िला ठेलिला एणे तेणे डिया डेई कला। से कौन करि परिबो से कौन जानि कि एटा प्रेस कले डोरटा खोलिबो बोली से जानिनी किंतु से तार हिसाब से काम कला कौन कला से जो बाक्सर विभिन्न अंश से कौन कला कामुड़िला आंपुड़िला ठेलिला एणे तेणे डिया डेई कला किछि न पारी मियो मियो रडिला। किछि कर पाला जतलो खाली मियो मियो रडिला से माछरा को किपरि खाइबो बोली। अबा कबाड़ खोलिबा पई निजे सेटारे घसी हैला। कबाड़ खोलिया पई से कबाड़ निजु निजे से घसी हैला। दैवत बिलेर पादडी भारदंड ऊपर पड़ी जिबारो कबाड़टी खोली गला। आकस्मिक भागरे कोन हेछि से जो डिया मातु कला भितरे करबा भितरे से कोन करछि जे तार पादडा से भारदंड ऊपर पड़ी जायछि। कार बिलेर पादडा से भारदंड ऊपर पड़ी जायछि एवं अकस्मात कोन हेछि कबाड़टा खोली हे जायछि। एहा तत्क्षण धंदा बाक्सर बाहरी आसी खाद्य पाखरे पहुंची गला। जेते बेले कबाड़टा खोली ये आसिक माछ पाखरे पहुंची जाइछि हैला। बिलेटी धंदा बाक्स रे कबाड़ खोलिबा शिक्षण करिछि कि एडा कोन से कबाटा शिखिला कि माने से जानिला कि जे ना ए भारदंडटा को आमे जदी चापिबा ताहले कबाटा माने खोली हबो। ए जे से कोन शिक्षा लाभ कला कि नाइ से शिक्षा लाभ करिनि। से कोन कला से भितर जो छाटीपिटी हैला डियामात कला ता फल देखि ता पादरा से भारदंड ऊपर पड़ी गला कबाटा अकस्मात खोली गला। सिमिति सिना हले से शिक्षा लाभ करि पारि नाही। तुम्हें मैंने जब शिक्षण संज्ञा ठीक भाव मन पका तेबे उत्तर देव ना उत्तर हम मार ना कारण कौन से आपे आपे ता पादरा से पड़ जाए कौन से शिखिकी से पाद पकईनी है कारण बिलेटर आचरण स्थायी परिवर्तन आसी ना। यही प्रथम प्रयत्न में बिलेटर सठिक आचरण अनेक गुड़िया प्रमादपूर्ण आचरण पर दैवात होता है। गोटे आकस्मिक भाव में संजोग था आकस्मिक संजोग था।
ବିଲେଇଟିର ଶିକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କ୍ରମଶଃ କମିଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡାଇ କ'ଣ କଲେ କି ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ପାଖକୁ ସେ ଦୈବାତ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଭିତରେ ନେଇକି ଧନ୍ଦା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମାରିଦେଲେ ହେଲା। ସେ ପୁଣି ସେଠି ଛାଟି ହେଲା ତା ପାଦ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭାରଦଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ଭିତରେ ମାରିଲେ ହେଲା। ସେ ଆଉ ଥରେ ଛାଟି ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ତା ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ହାରି। ଏମିତି କେତେ ଥର କରିବା ପରେ ସେ ଜାଣିଲା କ'ଣ ନାଇଁ ଏ ଭାରଦଣ୍ଡରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ସେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲୁଛି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ଯେ ନାଇଁ କେତେ ଛାଟିପିଟି ହେଲେ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ଏ ଭାରଦଣ୍ଡରେ ପାଦଟା ପଡ଼ିଲେ ଯାଇକିରି କବାଟା ଖୋଲୁଛି ମାନେ ତାର ମନକୁ ଆସିଲା ହାରି ଯେ ନାଇଁ ଏ ଭାରଦଣ୍ଡଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋର କବାଟା ଖୋଲୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ଭାରଦଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ତାର କବାଟ ଖୋଲୁଛି ବୋଲି ହେଲା। ବିଲେଇଟି ଧନ୍ଦା ବାକ୍ସରେ ରଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ପଳାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭିତରେ ନେଇ ଛଡ଼ା ହେଲା ସେ କ'ଣ କଲା ଖାଲି ତାର ଡିଆମାତୁ କରି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ସେ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲା। ବିଲେଇଟିର ଆଚରଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି ମାନେ ସେ ଜାଣିଦେଲାଣି ବା ଅନୁଭବ କରିଦେଲାଣି ଯେ ଏ ଭାରଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଡୋରଟା ଖୋଲୁଛି ବା କବାଟଟା ଖୋଲୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଦନ୍ଦା ବାକ୍ସରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି କବାଟର ଚାବି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଭାରଦଣ୍ଡ ସେ ଭାରଦଣ୍ଡଟାରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ ଖୋଲି ହେଇଯାଉଛି କବାଟଟା। ସେ ସେତିକି ଜାଣିପାରିଲା। କେତେ ଥର ପରେ ଜାଣିଲା? ବହୁତ ଥର ପରେ ଜାଣିଲା। ବାର କରି ଜାଣିଲା ହେଲା। ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ମାପ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୃତିଟି ହେଲା ବିଲେଇକୁ ଧନ୍ଦା ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବା ସମୟଠାରୁ ଏହା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବା ସମୟର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ରଖିଲେ ତାକୁ ମନେକର ପ୍ରଥମଟା ତାକୁ ଲାଗିଲା କି 15 ମିନିଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ରଖିଲେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଟିକିଏ କମ୍ ମନରେ 7 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଟିକେ ରଖିଲେ ତାପରେ 6 ମିନିଟ୍ ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଏମିତି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲା। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଲା ହେଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ନାଇଁ ଭାରଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦଟା ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଡୋରଟା ଖୋଲୁଛି ବା କବାଟଟା ଖୋଲୁଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନଟାକୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ସେ ଟିପିକି ରଖିଲେ। ଶିକ୍ଷଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ କ୍ରମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିପିକି ଲେଖିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରବିଧି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯତ୍ନମାନଙ୍କରେ ବିଲେଇଟି କେତେଥର ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛି ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇ ସର୍ବଶେଷରେ ଏହା ଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇବ ବୋଲି ଧରାଯିବ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଖିନଥିଲା ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ବା ସେଇ ବ୍ୟବଧାନଟାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଖି ଚାଲିଲା ସେଇ ସମୟ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ତାର କବାଟକୁ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା। ସେଟା ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ସେଟା ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଥର୍ନଡାଇକ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟଟେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ତାକୁ କେତେ ଲାଗିଥିଲା ହେଲା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ସିଏ ପ୍ରଥମେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ତାକୁ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯତ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ସେଟାକୁ ଖୋଲିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛି ହେଲା। ସେ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାଫରେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ। ପ୍ରଥମେ ସେ କେତେ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାକୁ ଡୋରଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ସେ କମି ବ୍ୟବଧାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ କମି ଶେଷରେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ 18 ଥର ମାନେ 18 ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଠି 18 ଥରରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଯେ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ସେ କବାଟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଅସଫଳ ଅନୁକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଫଳ ଅନୁକ୍ରିୟାଟି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ହେତୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମସ୍ତ ଅସଫଳ ଅନୁକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଅସଫଳତାଟା କ୍ରମେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଫଳ ଅନୁକ୍ରିୟାଟି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ହେତୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷଣକୁ ହିଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଫଳରେ ଅସଫଳ ଅନୁକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଫଳ ଅନୁକ୍ରିୟାଟି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ହେତୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ବେଗ କମ୍। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ବେଗଟା ହେଉଛି ତାର କମ୍ ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନେ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିନଥିବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଶିଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ ଲାଗିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଶିଖିକି ହିଁ ରହିଥାଉ ହେଲା। ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି।
ମନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଉଦାହରଣ ନେବା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଉଦାହରଣ ନେବା, ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଲାଗିଥିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଲାଗିଥିବ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ, ସେ ଦୀପ ପାଖକୁ ସେ ବାରବାର ସେ ଯାଉଥିବ ଭାରି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିବ, ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯେହେତୁ କି ସେ ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଯେ ସେ ଦୀପରେ ତାର ହାତଟା ଲାଗିଗଲେ ବା ନିଆଁରେ ଯଦି ହାତଟା ଲାଗିଗଲେ ତା ହାତଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଣି ନଥିବ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦୀପ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଥିବ। ତାଙ୍କର ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପରିବାରର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦୀପ ପାଖରୁ ଝିକିକି ଆଣୁଥିବେ, ନା ସେଠିକି ଯା ନା, ଗଲେ ତ ହାତଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, ଏମିତି କହିକି ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ତ ଜମା ବି ବୁଝିପାରୁନଥିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ପାଖକୁ ସେ ବାରବାର ହିଁ ଯାଉଥିବ ହେଲା। ବାରବାର ଗଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁଟାରେ ତାର ହାତ ଲାଗିଯିବ, ହାତଟା ତାର ପୋଡ଼ିଯିବ। ପୋଡ଼ିଗଲେ ସେ କାନ୍ଦିବ। କାନ୍ଦିଲା ଫଳରେ ସେ ଜାଣିବ କ'ଣ, ଯେ ନାଇଁ ସେ ଦୀପ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ, ସେ ଦୀପରେ ଲାଗିବାରୁ ମୋର ହାତଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ହେଲା। ସେଠି ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ଯେ ଦୀପରେ ଲାଗିଲେ ବା ନିଆଁରେ ଲାଗିଲେ ମୋର ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଦିନଠୁ ସେ ସେଇଠି ଆଉକୁ ଯିବନି। ସେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା କ'ଣ, ନା ସେଠିକି ଗଲେ ସେ ଦୀପରେ ଲାଗିଲେ ବା ନିଆଁରେ ଲାଗିଲେ ମୋର ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା, ତା ପରଦିନ ସେ ସେଠିକି ଆଉ ଯିବନି। ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଥରରେ ଆମେ ତ ସେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ହେଲା। ବାରବାର ଆମର ଭୁଲ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି, ଆମେ ଆମର ଭ୍ରମଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଆମର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇଟା ନ କଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେବନି। ଆମେ ଭ୍ରମଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ବା ଦକ୍ଷତାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଥର୍ନଡାଇକଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ନିୟମ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଥର୍ନଡାଇକଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।